Muy buenos días. Good morning. Amados queridos, esta mañana deseo que reflexionemos sobre la vida de un hombre ejemplar en la fe. Beloved brothers and sisters, this morning we will reflect on the life of these exemplary men in the Christian faith. Un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Esteban. A man full of the Holy Spirit and named Stephen. Y es mi oración que podamos ser edificados y que esta reflexión nos ayude a continuar en nuestra transformación espiritual. And it is my prayer that we may be edified and that this reflection will help to continue in our spiritual formation. Y me gustaría que oremos, por favor. And I'd like to pray this morning before we start. Padre amado, te amamos. Loving Father, we love you. Y esta mañana estamos aquí en tu iglesia para darte toda la honra, honor, solo a ti. And this morning we are here in your church to give you all glory and honor to you alone. Espíritu Santo, muévete con autoridad, usa mi vida para comunicar estas palabras. The Holy Spirit, move with authority and use my life to communicate this truth. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. In your name, Lord Jesus, I commend myself. Amén. Amen. Quiero compartir contigo dos preguntas que me he hecho. I want to share with you this morning two questions that I asked myself. ¿Qué se necesita para vivir con propósito? What does it mean to live a life with purpose? ¿Qué se necesita para mantenernos firmes ante los desalientos, la crítica y el rechazo? And second, what does it take to stand firm in the face of discouragement, criticism, and rejection? La respuesta es convicción. And the answer is conviction. Para nosotros los discípulos de Cristo es la convicción como lo enseña Hebreos 11:1. And for us, disciples of Christ, it is conviction, as Hebrews 11:1 point out. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, escucha, la convicción de lo que no se ve. And listen to this. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. La convicción proviene del Espíritu Santo, hoy que mora en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios. Convictions comes from the Holy Spirit who dwells in us through the knowledge of the Word of God. No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué creo lo que creo. I don't know if maybe you have ever asked yourself, why do I believe what I believe? La mayoría de las personas en el mundo no tienen ni idea de lo que realmente creen. And most people in the world don't even have a clue. They don't even have any idea of what they really believe. Vivimos con una mezcolanza confusa de diferentes verdades en el mundo. And we live with these mixtures of belief that are so confusing with different truths in this world. Y parece que cada quien tiene su verdad y nos detenemos a menudo a escuchar esas verdades, ignorando, desatendiendo la verdad que tenemos en las Escrituras. And it seems that everyone has their own truth, and we often stop to listen to those truths while we are ignoring or disregarding the truth we already have in the Scriptures. ¿Qué significa la palabra convicción? What does it really mean, the word conviction? Las convicciones son creencias firmes, profundas que una persona tiene sobre algo. Convictions are firm and deep beliefs that a person has about something. Estas creencias pueden estar relacionadas con valores, These beliefs may be related to values, principios morales, moral principles, dogmas, ideas políticas, political ideas, filosóficas o de cualquier índole. and philosophical ideas of any other kind.
Las convicciones suelen influenciar de manera significativa en el comportamiento de las decisiones de una persona. A conviction often have a significant influence on a person's behavior and decisions. Como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y decisiones. And as Christians, we must have convictions that define our identity and determine our lifestyle and beliefs. El cristianismo no es una religión más como nos conocen. Christianity is not another religion as we are known. El cristianismo es un estilo de vida que debe vivirse de acuerdo con las pautas ya establecidas por nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Christianity is a way of living, is a lifestyle that must be lived according to the guidelines already established by our Lord Jesus Christ in Scripture. Más nada menos nada. Nothing Amén. more, nothing less. Amen. Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, God has given us biblical principles with the purpose of protecting us, guiarnos, guiding us, motivarnos and motivating y us, ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. and to help us to live according to His will. Nuestras convicciones tienen una influencia poderosa Our convictions have a powerful influence, que debemos examinarlas para determinar si contribuyen o no a nuestro crecimiento espiritual. which we must examine to determine whether they contribute to our spiritual growth or not, O si nos acercan o separan de Dios. or whether they bring us closer to or separate us from God. Y estas convicciones son las que están relacionadas con tu fe y con la mía. And these convictions are the one that are related to your faith and my faith. Estas mismas deberían tener un efecto decisivo en nuestra conducta y marcar la diferencia cada vez que debamos demostrar nuestras creencias a quienes no piensan y viven como nosotros. They should have a decisive effect on our behavior and make a difference whether we must demonstrate our beliefs to those who do not think and live as we do. Cuando Pedro y Juan fueron lanzados en la cárcel por haber sanado a un hombre cojo, ¿te recuerdas? When Peter and John were thrown in prison for healing a lame man, I don't know if you remember this story. Se les amenazó para que no hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. They were threatened not to speak or teach in the name of Jesus. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones y dijeron lo siguiente. However, they stood firm in their conviction, and they said this: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, which is right in God's eyes, to listen to you or to Him? porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. You be the judges. As for us, we cannot help speaking about we have seen and heard. Si pausamos por un momento y examinamos nuestras vidas esta mañana, If we pause for a moment and examine our lives this morning, debemos determinar si vivimos por convicciones o si vivimos por preferencias. we must determine if we live by our convictions or we live for preferences or desires or personal desires. Las preferencias son creencias que varían de acuerdo con las circunstancias y que podemos modificar o elegir para beneficios personales. Preferences or desires are beliefs that vary according to circumstances and that we can modify or choose for personal benefits. Las preferencias no proveen un cimiento sólido para nuestra vida en Cristo. Preferences do not provide a solid foundation for our new life in Christ. ¿Son importantes las preferencias? Are preference or desires important? Claro que son Of course they are importantes, important porque están ligadas a nuestros sentimientos. because they are linked to our feelings. Sin embargo, las convicciones no están basadas en lo sentimental
sentimental, sino en creencias sólidas, firmes, que están basadas en la confianza de la palabra de Dios. However, convictions are not based on sentimentality, but on solid and firm belief, which is based on confidence in the Word of God. La cual nos hace estar completamente convencidos de su verdad. Would make us completely convinced of its truth. De tal manera que asumamos una postura sin importar las consecuencias. So that we can take a stand regardless of the consequences. Amados queridos, My beloved brothers and las sisters, convicciones moldean no solo nuestras creencias, sino también la manera en que tú y yo vivimos. my beloved brothers and sisters, conviction shape not only our beliefs, but also the way we live. Las convicciones definen nuestra identidad Convictions that define our identity. y proveen una dirección sólida que nos mantiene en el camino correcto sin importar las circunstancias o tentaciones que vamos a enfrentar. And they provide a solid direction that keep us on the right path no matter what circumstances or temptations we face. Nuestra meta como creyentes debería acercarse un poco a imitar la vida de hombres que con convicción como Pedro, Juan, Esteban, el apóstol Pablo y todos esos hombres y mujeres que dieron su vida por sus convicciones, por su fe en Cristo Jesús. Our goal as believers should come a little closer to imitate the lives of these men of convictions like Peter, John, Stephen, the Apostle Paul, and all of those men and women who gave their lives for their conviction of faith in Jesus Christ. Si Pedro, Juan, Esteban y Pablo vivieran en nuestra época, a sus convicciones le llamarían legalistas o le llamarían fanáticos cristianos. If Peter, John, Stephen, and Paul live in our time, their conviction will be called legalism or fanatism. Pero es que, hermanos, no es nada de eso. But brother, this is nothing like that. Esto es vivir el evangelio. To live like this is to live the gospel. Por favor, sé firme en tus convicciones. And please, I'm encouraging you this morning to be firm on your convictions. Como discípulos de Cristo necesitamos vivir para agradar al único que se merece toda honra y toda gloria. As disciples of Jesus Christ, we are called to live to please God and give him all the glory and honor, not to live for the world and their pleasures. Volvamos a Esteban. Let's go back and read about Stephen. Aunque se conoce poco de su vida, lo que dice de él las Escrituras en Hechos 6 y 7 realmente es suficiente. Although little is known about his life, what it says of him in the scriptures in Acts chapter 6 and 7 is enough for us. Esteban era un judío helenista, Stephen was a Hellenistic Jew un judío que hablaba hebreo. who spoke Hebrew. Pero su primera lengua era la griega y fue parte de la dispensación durante la persecución de los creyentes. But his first language was Greek, and he was part of the dispensation during the persecution of the believers. Fue elegido como uno de los 7 diáconos para ayudar a los apóstoles en la distribución de alimentos y otras tareas administrativas dentro de aquella comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. And Stephen was chosen as one of the 7 deacons to assist the apostles in food distributions and other administrative tasks within the early Christian community in Jerusalem. Su vida y su martirio es un valioso testimonio para nosotros hoy en día sobre lo que significa ser una persona de fe y una persona de convicción y llena del Espíritu Santo. His life and martyrdom is a valued testimony for us today and teaches what really is, or how does it really look to be a person of faith and convictions filled with the Holy Spirit. Miremos el texto. Let's look at the text. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. Y agradó, dice la Biblia, la propuesta a toda la multitud y eligieron número 1 a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu. And the scripture says that this proposal pleased the whole group. They choose Stephen, a man full of faith
and of the Holy Spirit. La Escritura nos enseña que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, todos los que estaban ahí fueron llenos del poder y de su presencia. The scripture teaches us that when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, all who were there were filled with His power and presence. Y cuando vino el Espíritu Santo a la vida de esos discípulos, desde ese momento nunca más volvieron a ser las mismas personas. Amen. And when the Holy Spirit came to this group of people, their life will never the same again. La llenura del Espíritu Santo es definida como la potente y constante influencia que ejerce en la vida de un creyente. The fullness of the Holy Spirit is defined as the powerful and constant influence that He, the Holy Spirit, exercises in the life of the believer. Esos hombres comunes desde ese momento se convirtieron en hombres y mujeres extraordinarios, llenos de fe y llenos de convicciones. From that moment on, those ordinary men and women become extraordinary men of women of faith and convictions. La Biblia nos dice que eran 120 los que esperaron esa promesa, y es probable que entre ellos estaba Esteban, porque leemos que Esteban era un hombre lleno del Espíritu And the Santo. Bible tells us that there were about 120 who were waiting for that promise, and it's likely that among that group of people, Stephen was part of that, and because the scripture is telling us that he was filled with the Holy Spirit. Dios busca personas llenas del Espíritu Santo. God is looking for people filled with the Holy Spirit. Te diré la razón por qué. And I will tell you the reason why. Porque una persona llena del Espíritu Santo no va a alinearse con falsas enseñanzas ni va a comprometer su fe cristiana. Amen. And this is the reason why. Because a person filled with His Spirit will not align himself with false teachings or compromise in faith. Amados, tú y yo estamos llamados a ser personas llenas de convicciones. Beloved brothers and sisters, we are called to be people full of conviction. Llamados a pararnos firmes en nuestros principios, defendiendo este evangelio que se nos ha encomendado como seguidores de Cristo que Hallelujah. somos. We are called to stand firm in our principles, defending this gospel that has been entrusted to us as followers of Christ that we are. En el Antiguo Testamento hubo 3 jóvenes que por sus convicciones prefirieron morir en un horno de fuego antes que adorar a dioses y verdades falsas. We need to imitate these 3 young men that we read in the Old Testament, that they prefer to die in a fiery furnace rather than worship false gods and false truth. Mira qué convicciones tenían estos 3 And read jóvenes. with me the conviction that we see in these 3 young men. Ellos dijeron: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. But even if he does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Un creyente con convicciones bíblicas no será el mejor visto ante los ojos del mundo y de la A sociedad. believer with a biblical conviction will not be the best seen in the eyes of the world or this society. Quisiera decirte que no te importe cómo te mira el mundo, pero sí debe importar cómo el mundo nos mira. I would like to tell you not to care how the world looks at you, but it should matter to you how they look Al at único you. Jesús que verá el mundo es el que tú, a través de tus convicciones, reflejas. Because the only Jesus the world will ever see is the one you live by your convictions. Una iglesia con convicciones profundas en la palabra no será la más popular y posiblemente a la que más asistencia tenga. A church with deep convictions in the world will not be the most popular and possibly the most attended, but it will be the most pleasing in the eyes of God. Pablo, un siervo de convicciones profundas, le dio un consejo a Timoteo y mira lo que le dijo. And Paul, a servant of deep convictions, gave advice to Timothy, and read with me what he told him. Que prediques la palabra,
Preach the word. que instes a tiempo y fuera de Be tiempo, prepared in season and out of redarguye, season. Correct. reprende, Rebuke. exhorta And con toda paciencia y doctrina. And encourage with great patience and careful instruction. Ponga atención, Pay attention to porque this. vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Y apartarán su verdad el oído y se volverán a las And they will fábulas. turn their ears away from the truth and turn aside to myth. Iglesia, lo vemos hoy en día. And church, we are seeing this now in our days. Apóstoles y pastores con el famoso evangelio de la prosperidad, donde lo único que les importa es su propia prosperidad. We're seeing this gospel, apostles and pastors, with the famous prosperity gospel, where the only thing that matters to them is their own prosperity. Vemos también el evangelio de la sanidad, donde se debe de pagar para recibir un milagro. We also are hearing about the gospel of healing, where you must pay for your miracle. Vemos el evangelio de la adoración, es muy popular hoy en día. Cientos y miles se reúnen a alabar y adorar su propio sentir, y Dios no está siendo adorado. And we are seeing another popular on nowadays, which is the gospel of worship. Hundreds and thousands gather to praise and worship their own feelings, and God is far to be worshipped and praised. Vemos el evangelio de la libertad, en donde lo que menos se vive y predica es la libertad que Cristo nos da. And then we see the gospel of freedom, where the least that is lived and preached is the freedom that Christ has given us from sin and live in this sinful indulgence life. El domingo en la iglesia y el resto de la semana viviendo como vive el resto del mundo. Sunday in church and the rest of the week living as the rest of the world lives. Cuidado, mis amados Be hermanos. careful with this, my brothers and Cada vez sisters. vemos personas, cristianos sin convicciones. Every time we're seeing more believers without conviction. En este contexto, el apóstol Pablo advierte a Timoteo sobre un futuro en el que la gente no querrá escuchar la verdad y la enseñanza correcta. And it's in this context that the Apostle Paul is warning Timothy about a future in which people will not want to listen to the truth of God and correct teaching, Sino que buscarán maestros que les digan lo que quieren escuchar de acuerdo a sus propios but will deseos. seek around teachers who will tell them what they want to hear according to their own desires. Y no es esto lo que estamos viviendo en la mayoría de las Isn't this where we're iglesias. living right now in the majority of churches? Lamentablemente, And así suddenly es. I can say, yes, that's the way we're living. Fue una advertencia para Timoteo, pero hoy ya es una realidad en nuestra sociedad. It was a warning for Timothy, but today is already a reality in our society. Iglesia, estamos llamados a rechazar toda mala enseñanza que no se alinee con las enseñanzas bíblicas. Esto se llama convicción. And church, we are called to reject all bad teachings that do not align with biblical teaching. This is called conviction. La iglesia del primer siglo tenía convicciones profundas en el evangelio que su maestro les había dejado. And the first church century had deep convictions in the gospel that their teacher has led them. Y cuando vamos al versículo 7 encontramos algo maravilloso. And then when we go back and read verse 7, we find something wonderful. Dice la here. Biblia, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, escucha, de los sacerdotes obedecían a la fe. And it reads, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number, listen to this, a large number of priests became obedient to the faith. Gloria a Dios. And glory to God for this. Dios siempre va a honrar su verdad. And God always will honor his truth Amén. when it's preached. Amen. Dice la escritura que la iglesia crecía por la palabra hablada, o sea, el logos. Esa palabra crecía dentro de ellos, en sus corazones. And the scripture says that the church grew by the spoken word. That word grew within them in their hearts. Y como estaban llenos del Espíritu Santo, el resultado
resultado fue que el número de los discípulos se multiplicaba, dice la Biblia, grandemente. And because those believers were filled with the Holy Spirit, the result was that the number of disciples multiplied greatly. También dice que muchos de los sacerdotes obedecían al llamado de la And it fe. also says that many of the priests obeyed the call to faith. Estos sacerdotes vieron las convicciones de estos discípulos, vieron el amor que se tenían el uno con el otro. These people and these priests saw the conviction of these disciples. They saw the love they have for one another. Estos sacerdotes vieron que compartían de lo suyo para dárselo a otras personas. They also saw how they shared what was theirs to give to others. Estos sacerdotes vieron que estaban dispuestos a morir si era necesario por su fe y por sus And they convicciones. saw that they were willing to die if necessary for their faith and convictions. El Evangelio, Iglesia de Jesús, no se basa en lo que sabes, The gospel of Jesus Christ is not based on what you know, sino en lo que haces, But en lo on que what you vives do, y cómo lo vives. but on what you do, on what you live, and how you live your Christian life. Si construimos un evangelio solo de teoría teológica, lo que tendremos será una religión más de las ya existentes. And if we build a gospel only on theological theory, what we will have is just another religion. El cristianismo bíblico desde sus inicios fue dado de una forma práctica y de buen And testimonio. since its beginning, biblical Christianity has been characterized by a practice of testimony. La iglesia de Jesús no es solamente un organismo humanitario. And Jesus Church is not only a humanitarian organization. Primeramente estamos llamados a proclamar el evangelio de Jesús y luego a demostrar nuestro amor con los necesitados. First of all, we are called to proclaim, to share the gospel of Jesus, and then to demonstrate our love to those in need. El ser testigo de Dios significa saber con convicción lo que tenemos que decir y lo que tengo que hacer. To be a witness of God means to know with conviction what we have to say and how we need to live and do. Significa permanecer firme e inquebrantables y dar un buen testimonio de la gracia redentora de Cristo Jesús. To have conviction also means to remain steadfast and unwavering, and to bear good witness to the redeeming grace of Christ. En esta tierra no seremos perfectos, On this earth we will never be perfect. pero aún cuando fallamos somos restaurados con el amor inquebrantable de Jesús. But even if we fail, we are restored with the steadfast love of Jesus. Una persona con convicción propia está convencida de que algo es cierto y se mantiene en esos principios. A person with self-convictions is convinced that something is true and stand by its principles, Independientemente de la situación y de las consecuencias que éstas traigan. regardless of the situation and consequences it may bring. Iglesia, Church, las convicciones propias dicen mucho sobre quién es esa persona. one's convictions said a lot about who that person is. Cuando defiendes o defendemos nuestras convicciones, siempre habrá alguien que se sentirá ofendido y esto no es malo. When we defend our conviction, there will always be someone who will feel offended, and that's not bad. Si es que vives tus convicciones de acuerdo a las escrituras. And it's not bad. That is to say, if you are living your convictions according to Scripture. Amén. Amen. Esto fue lo que sucedió a Esteban. And this is what happened to Stephen. Los opositores de Esteban no podían refutar su sabiduría ni el espíritu con el que él hablaba. Stephen's opponents could not refute the wisdom or the spirit with which he spoke. Y lo tuvieron que acusar falsamente de blasfemar contra Moisés y contra Dios. So they falsely accused him of blaspheming against Moses and God. Estos hombres sobornaron a otros para que testificaran en su contra.
These men bribed others to testify against him, diciendo que habían hablado en contra del templo y de la ley. saying that he had spoken against the temple and the law. Mira, amados, Esteban estaba como cuando Daniel estuvo en el foso de los Look, my leones. brothers, Stephen here is like when Daniel was in the lion's den. Esos leones acusadores querían devorar a Esteban con acusaciones Those falsas. accusing lions wanted to devour Stephen with false accusations. Pero esto es lo que me gusta de las convicciones. But this is what I really like about people with conviction. Pero él se mantuvo firme en su fe, firme en lo que él había creído. And the scripture is teaching us that he stood fast to the faith and his convictions. Amados, necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, adultos con fieles raíces, con convicciones muy profundas que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Beloved, we need faithful men of women, young and old, with deep root in their faith and conviction, knowing and understanding that nothing can separate us from the love of God. Amén. Amen. Hoy en nuestro tiempo es necesario que surja de entre nosotros un remanente de discípulos fieles a la Escritura. And today in our time, it is necessary that a remnant of disciples faithful to the scripture arise among us. Creyentes que en medio de cualquier adversidad Believers that in the midst of any adversity, podamos decir, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. we No can vuelvo say, as atrás. the hymn was saying, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Amen. Amén. Discípulos dispuestos a vivir lo que enseña Gálatas 2:20. Disciples are willing to live what Galatians 2:20 stated. Con Cristo estoy juntamente crucificado. And it's written, I have been crucified with Christ. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. And I no longer live, but Christ lives in me. Esa es la convicción que necesitas poner dentro de tu This corazón. is the conviction that we need to put in our hearts. Y lo que ahora lo vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And Paul continues saying, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. ¿Cuántos decimos amén a esta How many verdad? can live and say amen to this Gloria a truth? Dios. Praise be to God. Dice el versículo 12 Verse 12 says que ahí estaban los testigos falsos. that there were the false witnesses. Ahí estaban los líderes religiosos, There were the religious leaders, los maestros de la the ley. teachers of the law. Ahí estaban los miembros del consejo, es decir, el Sanedrín. They were the members of the council, that is to say, the Sanhedrin. Vemos a todos contra Esteban. And then we can see Stephen versus all. Él miró a su alrededor para ver si miraba a Pedro, a Juan o a alguno de sus hermanos, pero ¿sabes qué? No había nadie. I can imagine Stephen looking around, trying to see if Peter, John, or Paul were around, but sadly no one was there with him. He was by himself. Todo lo que abrazaba a Esteban era su fe, sus convicciones. All that Stephen embraced was his faith and his convictions. Dice el versículo 15. And verse 15 says, Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron su mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. Esas miradas eran miradas de muerte, Those were look of death. eran miradas de gente ofendida, de gente rabiosa. They were look of offended and angry people. Esteban, a esta altura, pudo haberse dicho, excusado, diciendo, ¿saben qué? Estaba bromeando. Stephen at this point could have excused himself saying, oh, I'm sorry, I was just joking. Disculpen, fue un mal comentario. Excuse me, it was just a bad comment. ¿Saben qué? Me entendieron mal. You know what? You understood me wrong. Lo que Esteban vio fue la oportunidad de defender su fe, su verdad a través de sus convicciones. But that was not the case. What Stephen saw was the opportunity to defend his faith with the truth. Esteban estaba convencido, pero muy convencido que él tenía la verdad. Stephen was convinced, very convinced, extremely convinced that he has the truth of God with him. Amado querido,
And my beloved brothers and necesitamos sisters, caminar en esta sociedad con convicciones firmes. we need to walk in this society with our firm convictions. Esteban fue llevado ante el Sanedrín, Stephen was brought before the Sanhedrin, el Consejo Supremo de los Judíos. which was the council of the Jews. En su defensa, Esteban pronunció un discurso largo y apasionado, resumido en Hechos capítulo 7. In his defense, Stephen delivered a long and passionate speech, summarized in Acts chapter 7. Pon esto en tu corazón. And I want you to put this in your heart. Tú no puedes defender tus convicciones You si can- no estás lleno del Espíritu Santo y si no conoces la verdad And- de las Escrituras. And I want you to take this morning with you. You cannot defend your convictions if you are not filled with the Holy Spirit and do not know the truth of the scriptures. En su discurso, Esteban repasó la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta Salomón. And in his speech, Stephen reviewed the story of the people of Israel from Abraham to Solomon, Destacando cómo a lo largo de la historia el pueblo de Israel había rechazado repetidamente a los profetas enviados por Dios. highlighting and rebuking how through history the people of Israel had repeatedly rejected the prophets sent by God. Y acusó directamente a sus acusadores de traicionar y de asesinar al justo, refiriéndose a And Jesucristo. see what he did. He accused his accusers of betraying and murdering the righteous one, referring to Jesus. Mira cómo con autoridad se dirigió a sus instigadores. And look with the authority he addressed his instigators. Recuerda, él está solo enfrente de esos enemigos. And I want you to picture him. He's just alone by himself in front of his enemies. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales a sus antepasados. Listen to what he called them. You stiff-necked people. Your hearts and ears are still uncircumcised. Siempre resisten al Espíritu Santo. You are like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Was there ever a prophet your ancestor did not persecute? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora lo han traicionado y asesinado. They even killed those who predicted the coming of the righteous one, and now you have betrayed and murdered him. Ustedes, les dijo Esteban, And he said, you recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. And he says, you have received the law that was given through angels, but you have not obeyed it. Estas palabras fueron la sentencia de muerte de Esteban. And these words were Stephen's death sentence. Pero esa llenura del Espíritu Santo le llevó a hablar con una convicción profunda de su fe. And it was the fullness of the Spirit that led him to speak with a deep conviction in his faith. ¿Y sabes lo que me gusta de Esteban? And you know what I like about Stephen? No se intimidó. He was not intimidated. Amén. Amen. No se intimidó. He was not intimidated. El discurso de Esteban enfureció a los miembros del Sanedrín. Stephen's speech infuriated the members of the Sanhedrin. Se llenaron de ira. They were filled with anger. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la They muerte. dragged him out of the city and stoned him to death. Esto toca mi corazón. This always touches my heart every time I read it. Porque cuando tienes convicciones, Because when you have convictions, vas a ser atacado. you're going to be attacked. Mientras era apedreado Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha But de scripture Dios. says that while being stoned, Stephen, filled with the Holy Spirit, saw the heavens open and Jesus is standing at the right hand of God. Sus últimas Amen. palabras fueron una oración para que el Señor recibiera su espíritu y perdonara a su verdugo. His last words were a prayer that the Lord will receive his spirit and forgive his executors. Y mientras lo apedreaban, And the text says while they were stoning him, él no se estaba quejando. you know what? Complain. Sorry. He was not complaining. Estaba orando. He was praying. Y en su oración le decía a Jesús, recibe mi espíritu. And in his prayer, he was asking Jesus to receive his spirit. I'm really sorry.
Nosotros leemos el texto, We read this text. pero si nos vamos al acto de hace 2000 años, But if you go back and think about what happened 2,000 years ago, mientras unos se gozaban viendo a ese mártir, while some were happy and pleased seeing that martyr, Dios se gozaba viendo a Esteban por medio de sus convicciones. God was pleased to see Stephen with his conviction, given his life with his convictions. El versículo 60 dice, And verse 60 said, luego cayó de rodillas y gritó, then he fell on his knees and cried out, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lord, do not hold this sin against them. Y cuando hubo dicho esto, dice la And escritura, the scripture said when he had said this, murió, he died. He fell asleep. murió. He died. ¿Por qué has pasado tú, amados? What have you go through for the gospel, my beloved? Por defender tus convicciones. What have you go through just to defend your convictions? Entre los testigos de su muerte estaba un joven llamado Saulo, And we find this young man witnessing his death, and it was Saul, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, quien llegó a ser también un hombre de gran who convicción. later became the Apostle Paul, one of the greatest men with great convictions. Quiero concluir esta reflexión. Let me conclude this reflection. Esteban es considerado el primer mártir cristiano Stephen is considered the first Christian martyr, y su muerte marcó el comienzo de una gran persecución contra la iglesia en and Jerusalén. his death marked the beginning of a great persecution against the church in Jerusalem. Su valentía, su sabiduría His y su courage, elocuencia wisdom, and eloquence en la defensa de su fe han inspirado a innumerables cristianos a lo largo de los siglos. His courage, wisdom, and eloquence in the defense of his faith have inspired countless Christians through the centuries. Su historia también destaca la importancia del testimonio valiente y la disposición de sufrir por la fe en Cristo His Jesús. story also highlights the importance of courageous witness and willingness to suffer for his faith in Jesus. Queridos hermanos y hermanas, Dear brothers and sisters, la vida de Esteban nos desafía a buscar la llenura del Espíritu Santo Stephen's life challenges us to seek the fullness of the Holy Spirit, a servir con integridad to y serve valentía with integrity and courage, y a mantener nuestras convicciones en medio de las and to adversidades. keep our convictions in the midst of adversity. En diferentes partes del mundo hay muchos que todavía mueren por sus convicciones de fe en Cristo Jesús. In different parts of the world, there are still believers dying for their faith in Christ and their conviction. Pero aquí en nuestra nación no morimos por Cristo, morimos por la falta de convicción. But sadly, here in our nation, we don't die for Christ. We die for our lack of conviction. Amén. Amen. Gracias por escucharme. Thank you for listening this morning. Amén.